Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Faisal Nugroho dari kelas 7 dan Boarding School Solo akan mentasmi'kan hadis 1 sampai 20. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisan sakilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang maha agung. Muttafaq alaih. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergaul dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Muttafaq alaih. Hadis ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya inna iyyakum wadhan wa inna dhan adzabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka buruk, karena berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallam bil kalimati yatabayyanu fiha zillu biha fin nari abada mimma bainal masyriq wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dan satu kata yang tidak dia pastikan kebenarannya, tetapi karenanya dia terjerumus dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ghar wa ghairatullahi ayya ya mu'minu ma harramallah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan cemburu Allah ialah jika seorang mukmin mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sampai umrah yang berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya melainkan surga. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tathawubu minasyaiton fa idza tatha'aba ahadukum fala yaruddu mastata'a fa inna ahadukum idza qala ha tuhika syaitan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampunya, karena sesungguhnya jika seseorang mengucapkan ha, maka setan tertawa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa hasibu qal faqal qaimi la yafturu wa qas-saimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membantu orang miskin dan janda pahalanya adalah seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang terus sholat sunnah malam yang tidak berhenti, dan seperti orang yang terus puasa sunnah yang tidak berbuka.
Muttafaqun alaih. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala sabin wala hamin wala hudnin wala ghammin hatta asy-syaukati yusyaqwa illa kaffarallahu biha min khotoyah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan dan kesusahan hingga tertusuk duri sekalipun, melainkan karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Hadis ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa tabaul janaiz wa ijabat dakwah wa tasmitul atis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan ketika bersin. Muttafaqun alaih. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa ma qiratani qala mithlul jabalainil azimain. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melayat orang yang meninggal dunia hingga selesai disolatkan, maka baginya 1 qirat. Barang siapa yang melayatnya hingga dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Beliau ditanya, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in istahahu akalahu wa in karihahu tarkahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela suatu makanan. Apabila menyukainya, maka beliau makannya, dan apabila tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu diliputi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu, dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci, tabiat manusia. Muttafaq alaih. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad lagauta. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Muttafaqun alaih. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyakkun ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat. Muttafaqun alaih. Hadis ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah di neraka tumit-tumit yang tidak dibasuh di saat wudu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ama yahsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahima. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam dalam salat bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Muttafaqun alaih. Hadis ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid auraha adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada auraha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi atau sore hari, maka Allah menyiapkan baginya hidangan di surga di pagi setiap kali ia pergi ke masjid di pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih. Hadis ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalath idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ya berdusta. Apabila berjanji, yang mengingkari. Dan apabila diberi kepercayaan, maka dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Mungkin sekian dari saya minta maaf jika ada kesalahan. Untuk terakhir saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.